for apple. Apple means क्या होता है बच्चों? सेब. B for ball. Ball means क्या होता है बच्चों? Cat. C for cat. Cat means क्या होता है बच्चों? बिल्ली. D for dog. Dog means क्या होता है बच्चों? कुत्ता. E for elephant. Elephant क्या होता है बच्चों? हाथी. F for fish. Fish means मछली. मछली कहाँ रहती है बच्चों? पानी में. G for grapes. Grapes means क्या होता है बच्चों? अंगूर. H for hen. Hen means क्या होता है? मुर्गी. मुर्गी क्या देती है? अंडे. I for ice cream. Ice cream कैसी होती है? ठंडी. G for jug. जग से क्या करते हैं हम? जूस एंड पानी डालते हैं. K for kite. Kite में क्या होता है बच्चों? पतंग. L for lion. Lion कौन होता है बच्चों? Sheep. M for monkey. Monkey को क्या कहते हैं बच्चों हिंदी में? बंदर. N for nest. Nest means क्या होता है बच्चों? चिड़िया का घोंसला. मतलब चिड़िया का घर. O for orange. Orange means संतरा. हमें संतरे का जूस पीना चाहिए बच्चों. P for parrot. Parrot means तोता होता है बच्चों. तोता किस रंग का होता है? ग्रीन. Q for queen. Queen कौन होती है? राजा की रानी होती है queen. P R for rabbit. Rabbit कौन होता है बच्चों? खरगोश. खरगोश को क्या खाना पसंद है? गाजर. S for sun. Sun means सूरज. सूरज से हमें क्या मिलती है? धूप. T for tiger. Tiger means क्या होता है बच्चों? बाघ. U for umbrella. Umbrella means क्या होता है बच्चों? छाता. छाते से हम क्या करते हैं? बारिश से बचते हैं. V for van. Van means क्या होता है बच्चों? Van. W for watch. Watch means क्या होता है बच्चों? घड़ी. घड़ी से हम क्या करते हैं? वक्त का पता लगाते हैं. X for Xmas tree. Xmas tree means Christmas tree. इसको हम Christmas पे यूज करते हैं. Y for yak. Yak means yak. yak को क्या कहते हैं बच्चों? जंगली सांड. Z for zebra. Zebra means होता है बच्चों zebra. Zebra किस कलर का होता है? White and black कलर का.